السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے علی شان اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شان ٹی وی۔ پاکستان نے گزشتہ برسوں میں بہت سے باصلاحیت کرکٹر پیدا کیے ہیں اور ان میں سے کئی نے میدان کے اندر اور باہر کامیاب کریئر کا لطف اٹھایا ہے۔ کرکٹ پاکستان کا سب سے مشہور اور پیارا کھیل ہے۔ پاکستانی قوم کرکٹ کھیلنا پسند کرتی ہے اور ہر ایک کو کرکٹ کا شوق ہے۔ پاکستان کی بہت سے کھلاڑیوں نے کرکٹ سے بہت زیادہ پیار اور شہرت حاصل کی ہے اور انہوں نے بہت سارا پیسہ بھی کمایا ہے۔ آج ہم آپ کو پاکستان کے 10 امیر ترین کرکٹرز کے بارے میں بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ علی شان ٹی وی پر پہلی بار آئے ہیں تو علی شان ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 10، بابر اعظم۔ مجموعی مالیت 5 ملین امریکی ڈالر۔ بابر اعظم ایک پیشہ ور کرکٹر ہیں جو پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں۔ وہ دائیں ہاتھ کے بلے باز ہیں اور اپنے خوبصورت اسٹروکس اور مسلسل رنز بنانے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ اعظم نے 2015 میں پاکستان کے لیے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہ خود کو دنیا کے صف اول کے بلے بازوں میں سے ایک کے طور پر قائم کر چکے ہیں۔ انہوں نے بین الاقوامی کرکٹ میں 11,000 سے زیادہ رنز بنائے ہیں اور انہیں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل میں ٹاپ رینکنگ والے بلے بازوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ بین الاقوامی سطح پر اپنی کامیابی کے علاوہ اعظم نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کامیابیاں حاصل کی۔ وہ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگ جیسی ٹیموں کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ بابر اعظم اس وقت پاکستانی ٹیم کے کپتان ہیں اور انہوں نے پاکستان کو کئی قابل ذکر فتوحات دلائی ہیں۔ وہ انسان دوستی میں بھی شامل ہیں اور ان کے کئی بڑے برانڈز کے ساتھ کولیبریشن بھی چل رہے ہیں۔ وہ اس وقت سب سے مہنگے اور پاکستان کے 10 امیر ترین کرکٹرز میں سے ایک ہیں جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے ماہانہ 1.1 ملین روپے وصول کر رہے ہیں، جبکہ ان کی کل مالیت 5 ملین امریکی ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 1 ارب 12 کروڑ 77 لاکھ روپے سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ نمبر 9، فواد عالم۔ مجموعی مالیت 6 ملین امریکی ڈالر۔ فواد عالم ایک پاکستانی کرکٹر ہیں جو پاکستان کی قومی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اور ڈومیسٹک کرکٹ میں سندھ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ وہ بائیں ہاتھ کے بلے باز اور کبھی کبھار بائیں ہاتھ کے سپنر ہیں۔ فواد عالم نے 2009 میں پاکستانی ٹیم کے لیے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا۔ فواد عالم نے بہت سے ٹیسٹ میچز اور ون ڈے میں پاکستان ٹیم کی نمائندگی کی۔ انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کامیابیاں حاصل کیں۔ پاکستان سپر لیگ میں کراچی کنگز اور قائد اعظم ٹرافی میں سندھ کرکٹ ٹیم جیسی ٹیموں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ فواد کو مسلسل رنز بنانے کی صلاحیت کے لیے جانا جاتا ہے اور پاکستان میں کرکٹ کے شائقین ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ فواد عالم کرکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہترین اداکار بھی ہیں اور انہوں نے کئی پاکستانی ڈراموں میں اداکاری کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار پاکستان کے 10 امیر ترین کرکٹرز میں سے ہوتا ہے۔ فواد عالم کا کل اثاثہ 6 ملین امریکی ڈالر ہے جو پاکستان کرنسی میں 1 ارب 35 کروڑ 13 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ نمبر 8، شعیب اختر۔ مجموعی مالیت 8 ملین امریکی ڈالر۔ شعیب اختر ایک سابق پاکستانی کرکٹر ہیں جنہیں کھیل کی تاریخ کے تیز ترین گیند بازوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ انہوں نے 1997 سے لے کر 2011 تک پاکستان کی قومی ٹیم کے لیے کھیلا اور پاکستان میں کئی ڈومیسٹک ٹیموں کی نمائندگی کی۔ شعیب اختر اپنی تیز رفتار اور جارحانہ انداز کے لیے جانے جاتے ہیں اور انہوں نے 161.3 کی رفتار سے ایک گیند پھینکی جو کہ کرکٹ کی تاریخ کی سب سے تیز ترین گیند ہے۔ اختر اپنے کیریئر کا بیشتر حصہ پاکستانی ٹیم کے اہم رکن رہے اور انہوں نے بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں ٹیم کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ میدان سے باہر بھی ایک مقبول شخصیت تھے اور اپنی رنگین شخصیت اور اوٹ پٹانگ طبیعت کے لیے مشہور تھے۔ وہ پاکستان کے ٹاپ 10 امیر ترین کرکٹرز میں سے ایک ہیں۔ شعیب اختر کا کل اثاثہ 8 ملین امریکی ڈالر ہے جو کہ پاکستانی کرنسی میں 1 ارب 80 کروڑ اور 48 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ نمبر 7، مصباح الحق۔ مجموعی مالیت 10 ملین امریکی ڈالر۔ مصباح الحق ایک سابق پاکستانی کرکٹر ہیں جنہوں نے 2002 سے 2017 تک قومی ٹیم کے لیے کھیلا۔ وہ دائیں ہاتھ کے بلے باز تھے۔ مصباح کو بڑے پیمانے پر پاکستان کے لیے کھیلنے والے بہترین بلے بازوں میں شمار کیا جاتا ہے اور اپنے مسلسل رنز بنانے اور مشکل حالات میں ٹیم کی قیادت کرنے کی صلاحیت کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے 2002 میں پاکستان کے لیے بین الاقوامی کیریئر کا آغاز کیا اور قومی ٹیم کے لیے بہت سے ون ڈے
वो T20Is खेले। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद मिसबा ने कोचिंग संभाल ली है और पाकिस्तान के कौमी टीम और मुख्तलिफ डोमेस्टिक टीमों के हेड कोच भी रह चुके हैं। वो पाकिस्तान के 10 अमीर तरीन क्रिकेटर्स में से एक हैं। मिसबाह उल हक की कुल दौलत 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2 अरब 25 करोड़ और 60 लाख रुपए बनती है। नंबर 6, सईद अनवर। मजमूई मालियत 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर। सईद अनवर एक पाकिस्तानी क्रिकेटर थे जो सन 1999 से लेकर 2003 तक पाकिस्तान की कौमी टीम के लिए खेले। सईद अनवर ने 1999 में पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी करियर का आगाज़ किया और पाकिस्तान के लिए बहुत से T20Is, ODIs और टेस्ट मैचेस खेले। अनवर अपने खूबसूरत स्ट्रोक खेलने और बैनुल अक़वामी सतह पर मुसलसल रन बनाने की सलाहियत के लिए जाने जाते थे। अनवर 2003 में क्रिकेट से रिटायर हो गए। वो एक इनिंग में पाकिस्तान के दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले शख्स हैं, जिन्होंने 1997 में भारत के खिलाफ 194 रन बनाए थे और अब वो तज्ज़ियाकार और मज़हबी स्कॉलर हैं। सईद अनवर की कुल दौलत 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 2 अरब 70 करोड़ और 72 लाख रुपए बनती है। नंबर 5, अजहर अली। मजमूई मालियत 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अजहर अली एक साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो 2010 से 2022 तक पाकिस्तान की कौमी टीम के लिए खेले और डोमेस्टिक क्रिकेट में सेंट्रल पंजाब क्रिकेट टीम के लिए खेले। वो एक दाएं हाथ के बल्लेबाज और कभी कभार ऑफ स्पिनर भी थे। उन्होंने 2010 में पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी कैरियर का आगाज़ किया और अजहर अली पाकिस्तान के टेस्ट के नायब कप्तान भी रह चुके हैं। अजहर अली हालिया बरसों में पाकिस्तानी टीम के अहम रुकन थे। अजहर अली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में मजमूई तौर पर 8,987 रन बनाए। इन्होंने पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर और कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सेंट्रल पंजाब क्रिकेट टीम जैसी टीमों की नुमाइंदगी करते हुए डोमेस्टिक क्रिकेट में भी कामयाबियां हासिल की। अजहर अली की कुल दौलत 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 3 अरब 38 करोड़ और 40 लाख रुपए बनती है। नंबर 4, मोहम्मद हफीज़। मजमूई मालियत 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर। मोहम्मद हफीज़ एक साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 2003 से 2021 तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तानी कौमी टीम की नुमाइंदगी की। वो दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। हफीज़ ने 2003 में पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी क्रिकेट में डेब्यू किया था और इसके बाद वो तमाम फॉर्मेट्स में टीम के बाकायदा रुकन बन गए हैं। हफीज़ अपनी जारहाना और हमला आवर बैटिंग के अंदाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने वनडे में 6000 और टेस्ट मैचों में 3000 से ज़्यादा रन बनाए। 200 से ज़्यादा विकेटें भी हासिल की। अपने बैनुल अक़वामी कैरियर के अलावा हफीज़ पाकिस्तानी सुपर लीग, कैरेबियन प्रीमियर लीग में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुके हैं। मोहम्मद हफीज़ की कुल असासा 23 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 5 अरब 18 करोड़ और 60 लाख रुपए बनते हैं। नंबर 3, शुएब मलिक। मजमूई मालियत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर। शुएब मलिक एक साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 1999 से 2022 तक बैनुल अक़वामी क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तानी कौमी टीम की नुमाइंदगी की। वो दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ से ऑफ ब्रेक बॉलर हैं। सन 1999 में पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी कैरियर का आगाज़ किया और इसके बाद वो तमाम फॉर्मेट्स में टीम के बाकायदा रुकन बन गए। मलिक अपनी जारहाना और हमला आवर बैटिंग के अंदाज के लिए जाना जाता है। उन्होंने वनडे में 7534 रन बनाए। तीनों फॉर्मेट्स में 200 से ज़्यादा विकेटें भी हासिल की हैं। अपने बैनुल अक़वामी कैरियर के अलावा मलिक ने डोमेस्टिक क्रिकेट, इंडियन प्रीमियर लीग, पाकिस्तान सुपर लीग और कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेली है। शुएब मलिक की कुल दौलत 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 5 अरब 63 करोड़ और 75 लाख रुपए बनते हैं। नंबर 2, शाहिद खान अफरीदी। मजमूई मालियत 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर। शाहिद अफरीदी एक साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, जिन्होंने 1996 से 2016 तक क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तानी कौमी टीम की नुमाइंदगी की। वो दाएं हाथ के बल्लेबाज और दाएं हाथ के लेग स्पिनर बॉलर हैं। उन्होंने सन 1996 में पाकिस्तान के लिए बैनुल अक़वामी कैरियर का आगाज़ किया और जल्द ही अपनी जारहाना और हमला आवर अंदाज के लिए मशहूर हो गए। अफरीदी को बैनुल अक़वामी क्रिकेट की तारीख का बेहतरीन ऑलराउंडर समझा जाता है।
जिन्होंने बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा रन्स और 500 से ज़्यादा विकेटें हासिल की। वो माजी में पाकिस्तानी कौमी टीम की कप्तानी भी कर चुके हैं। अफरीदी पाकिस्तान सुपर लीग, इंडियन प्रीमियर लीग और कैरेबियन प्रीमियर लीग में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेल चुके हैं। शाहिद अफरीदी की कुल दौलत $47 मिलियन है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 10 अरब 60 करोड़ और 85 लाख रुपए बनती है। नंबर 1 इमरान खान, मजमूई मालियत $70 मिलियन अमेरिकी। इमरान खान एक साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जो अब एक सियासतदान और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं। वो पाकिस्तानी कौमी टीम के साबिक कप्तान भी हैं और क्रिकेट की तारीख का अजीम तरीन क्रिकेटर भी है। खान एक तेज़ गेंदबाज और एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे जिन्होंने 1971 से 1992 तक पाकिस्तान के लिए खेला। वो तारीख के वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने बतौर कप्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान की जानब से 362 विकेटें हासिल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद खान ने सियासत में कदम रखा और सन 1996 में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की बुनियाद रखी। वो 2018 में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे। इमरान खान की कुल दौलत $70 मिलियन अमेरिकी है, जो पाकिस्तानी करेंसी में 15 अरब 78 करोड़ और 50 लाख रुपए बनती है। नाजरीन, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करके हम हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।